اب فائنلی آپ کو نظر آنے لگا ہے گہما گہمی تھوڑی سی اب ہلچل نظر آئی ہے الیکشنز کو لے کر، اور یقیناً یہ کاغذات نامزدگی کے حوالے سے آپ بہت ساری خبریں سن رہے ہوں گے۔ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باقاعدہ طور پہ بتایا ہے کہ کتنے کاغذات نامزدگی ان کو موصول ہوئے اور کتنوں کو ریجیکٹ اور ایکسیپٹ کیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت 6400 تقریباً 450 کینڈیڈیٹس کو سینکشن کیا گیا ہے، جس کے اندر تقریباً 6000 سے زائد میل کینڈیڈیٹس ہیں اور صرف 355 خواتین ہیں نیشنل اسمبلی کی سیٹس کے لیے سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری سے۔ ریٹرننگ افسرز کو بھی ان کے ڈاکیومنٹس کو بھی ریجیکٹ کیا گیا ہے، جو کہ تقریباً 1024 ہیں، اور یعنی 1024 کینڈیڈیٹس کی جو پیپرز ہیں ان کو ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجوہات بنی ہیں یہ میرے خیال میں اس وقت زیر بحث ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خاص کچھ پارٹیز ہیں، ان کے لوگ عطاب میں آئے ہوئے ہیں اور اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، پاکستان کی الیکٹورل پالیٹکس کو کتنا بہتر سمجھتے ہیں، یا پھر ماضی میں اس طرح کے الیکشنز کو کنٹیسٹ بھی کیا ہو آپ نے، اس وقت آپ کی کاغذات نامزدگی منظور ہونے کی شرائط ذرا مختلف ہیں۔ آئیے اس حوالے سے جانتے ہیں، بیکاز اس طرح کی جب تفصیلات سامنے آتی ہیں اور لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو پورے کے پورے اس الیکٹورل عمل کو ہی متنازع بناتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے نایاب گوہر جان صاحبہ، شی از دی ڈیپٹی انفارمیشن سیکرٹری آف پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب، PPP کے ساتھ منسلک ہیں۔ بہت شکریہ نایاب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کاغذات نامزدگی ECP نے جو کہا ہے کہ کتنی منظور ہوئی ہیں، کتنی ریجیکٹ ہوئی ہیں، اس پورے عمل سے، اس پورے پروسیس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ جی بہت شکریہ سدرا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے یہی مطالبہ کرتی آئی ہے کہ الیکشنز کا کیونکہ جو عمل ہے وہ ایک بنیادی فنڈامنٹل جو ڈیموکریٹک ایک عمل ہے وہ ہوتا ہے، تو ہمیشہ اس کو جتنا زیادہ اس میں شفافیت ہو، جتنی زیادہ لیول پلینگ فیلڈ ہو، وہی سب سے بہتر رہے گا۔ Having said that, I think ہمیں اس سارے ایشو کو تھوڑا سا ہولسٹکلی دیکھنا چاہیے۔ ہم نے بہت سے مواقعوں پر یہ کہا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی سیاسی جماعت کی وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے، بٹ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو کلیمز آ رہے ہیں ان میں کتنی سچائی ہے، اور کیا کچھ جماعتیں جن کی ایک ہسٹری ہے انسٹیٹیوشنز کے خلاف بولنے کی، کیا اس میں ایکچولی سچائی ہے؟ نہیں۔ فار ایگزامپل، پاکستان تحریک انصاف نے سب سے زیادہ نامینیشن پیپرز جمع کروائے، جبکہ اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمیں تو نامینیشن پیپرز جمع کروانے دیا ہی نہیں جا رہا۔ اس کے باوجود when the numbers came out, we saw کہ the highest number of nomination papers were submitted by them. Secondly, obviously ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ایکسیپٹنس اور ریجیکشنز کی سٹوریز آ رہی ہیں، ہمیں we have to wait کہ ان کی تصدیق ہو، we have to wait کہ اگر کسی کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے تو ہم دونوں سائڈ سے پہلے سنیں۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ کوئی بھی ایسا کام لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، سیکیورٹی، آل آف دیٹ، یا ٹارگیٹڈ وکٹمائزیشن جو کہ پورے الیکشن کے عمل کو متنازع بنائے گی، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہ پہلے ان چیزوں کو انڈورس کرتی ہے اور نہ آگے کرے گی۔ بالکل صحیح۔ نایاب مجھے بتائیے گا کہ بلے کے نشان کو لے کر معاملات آپ سمجھتی ہیں کہ الیکشنز کو متنازع بنا رہے ہیں؟ ابھی تک اس میں ایک ابہام موجود ہے۔ جن نمبرز کا آپ نے مظاہرہ کیا، 25,000 سے زیادہ نامینیشن کاغذات ریسیو ہوئے تھے، 22,000 تقریباً ایکسیپٹ ہوئے ہیں، جو 3,240 ریجیکٹڈ ہیں، ان کو لے کر اس وقت واویلا مچا ہوا ہے۔ لیکن سب سے پہلے مجھے بتائیے گا بلے کے نشان کے حوالے سے۔ دیکھیں سترہ، I think once again that is جو ادارے جو رسپانسبل ہیں الیکشن کروانے کے لیے، میرے خیال میں یہ ان کے پرویو میں آتا ہے کہ وہ کس بیسس پر جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو الاؤ یا ڈس الاؤ کریں۔ ہم نے بہت مختلف جگہوں پر یہ کہا ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں کی بیننگ اور بلینکٹ جو بینز ہوتے ہیں جن میں ان کو عمل میں، سیاسی عمل میں حصہ نہیں لینے دیا جاتا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ میرے خیال میں اس طرح کی وکٹمائزیشن کسی کے ساتھ نہیں ہوئی۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी साइन भी छीना गया था, काफ़ी इस तरह की चीज़ें हुई थी। लेकिन मैं फिर भी ये समझती हूँ कि इदारों के ऊपर हमें थोड़ा ये यकीन रखना चाहिए कि कुछ जो इस तरह के एतराज़ात उठाए जा रहे थे रिगार्डिंग इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, और ज़ाहिरी सी बात है जो 9th मई का इंसिडेंट था उसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट थी सर्टन पॉलिटिकल पार्टीज़ की, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इदारे जो हैं वो बिल्कुल इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन के अमल में हिस्सा लेने के लिए भी सियासी जमातों को कुछ ऐसी क्वालिफिकेशंस, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पास करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में वी हैव टू वेट एंड सी, एंड वी हैव टू सी कि वो जो रीजनिंग आती है इलेक्शन कमीशन की तरफ बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस भी हैं ना। अगर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँ, फहमीदा मिर्ज़ा बहुत बड़ा नाम, एक यकीनन उनकी एक बड़ी लंबी सियासी जर्नी रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जब वो थी तो नेशनल असम्बली की पहली खातून स्पीकर रहीं, उनकी कागजात नामजदगी भी रिजेक्ट किए गए हैं। तो आप समझती हैं कि ये इदारे हरकत में आए हुए हैं, ये ख़ास अगर एक पॉलिटिकल जमात के साथ अगर आप मुंसलिक हैं तो आप अताब में आ रहे हैं, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल मैटर? आई थिंक कि देखिए इसमें लाइक आई सेड सिद्रा, आई थिंक कि हमें हमेशा एक बैलेंस्ड व्यू लेना चाहिए। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जो जिनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं भी है, जिनके कागजात पे काफ़ी एतराज़ात भी उठाए गए, काफ़ी स्क्रूटनी के दौरान जो एक नॉर्मल अमल होता है काफ़ी चीज़ों पर कुछ लोगों के रिजेक्ट भी हुए। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें वी शुडंट जंप टू कंक्लूजन। अच्छा नायाब, दूसरी एक इशू की तरफ आते हैं। मुझे ये बताइए कि इस वक्त पंजाब की इलेक्शन से पहले आप क्या सूरत हाल देख रही हैं? क्योंकि जितना वो बेटम, जितनी बातचीत होती है, जितनी इसके ऊपर बहस हो रही है, लोग समझ रहे हैं कि मुकाबला पीटीआई वर्सेस पीएमएल-एन का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में कहाँ खड़ी है? दिस इज़ अ वंडरफुल क्वेश्चन सिद्रा। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो ये एक फैसला आया है लाहौर से इलेक्शन लड़ने का NA 127 से, आई थिंक कि ये एक बहुत ही बहादुर और एक बहुत ही सेंसिबल और मैच्योर डिसीजन है, क्योंकि हम बिल्कुल भी ये तासुर नहीं देना चाहते। और मैं समझती हूँ कि इसमें बहुत प्रोपेगेंडा होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध तक महदूद एक जमात है और पंजाब में या बाकी सूबों के अंदर उसकी इतनी सपोर्ट नहीं है। देखिए ऑफ कोर्स मेहनत करने की ज़रूरत होती है, सब कुछ होता है, लेकिन आई थिंक कि इससे एक तो पार्टी की एक्टिविटी बहुत बढ़ी है और बढ़ेगी। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड एक ये देना चाहूँगी कि अभी चंद हफ्ते पहले हमने गुजरांवाला में एक बहुत ही बड़ा और सक्सेसफुल वर्कर्स कन्वेंशन किया। उसके अलावा ये लाहौर से इलेक्शन लड़ने का जो फैसला है, मैं समझती हूँ कि बहुत ही तारीखी फैसला है, क्योंकि ये जो हल्का है दो छोटे छोटे सवालात नायाब, मुझे बताएं कि अमूमन ये एक राय दी जाती है कि पाकिस्तान की जो एथनिक एंड कल्चरल फॉल्ट लाइंस हैं वो इस तरह का, आप एक बहुत जुर्रतमंदाना, एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन है बिलावल भुट्टो ज़रदारी का, लेकिन इसके अंदर कामयाबी हासिल करना एक अलग ही सिनेरियो होगा। आप समझती हैं कि उनकी एक्सेप्टेंस, उनकी मकबूलियत पंजाब में, लाहौर में इस तरह की होगी कि उन्होंने ये फ़ैसला तो किया है लेकिन उनको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे? 100%। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो शहर है जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी वो लाहौर है, और एक बहुत लंबी तारीख है यहाँ पर, लोगों की वाबस्तगी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। और जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि NA 127 का ये जो हल्का है, ये नई हल्का बंदियों के बाद इट इज़ 127, उससे पहले और नंबर था। ये बहुत ही एक तारीखी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं खुद यहाँ की एक वोटर भी हूँ और रेजिडेंट भी हूँ, हमेशा से यहाँ रही हूँ, तो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और देखिए जब चेयरमैन साहब इलेक्शन लड़ेंगे लाहौर से तो ऑटोमेटिकली दैट सेंड्स अ मैसेज, और आपके वो सारे लोग जो शायद किसी और के लड़ने पे उतने एंथुसियास्टिकली ना निकलते, वो उनकी वजह से दे विल कम इन बिग नंबर्स। लेकिन नायाब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हाल ही में बड़ी खुल के ब्यूरोक्रेसी पे और बाबुओं पे तनकीद की है, और यकीनन एक सवाल जो उनसे किया जाएगा वो परफॉर्मेंस रिलेटेड होगा।
पंजाब में और सिंध में अगर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को और गवर्नेंस को अगर कंपेयर हम करते हैं तो तासुर ये दिया जाता है कि पंजाब इज़ वे अहेड। एंड व्हेन ही विल बी आस्क्ड द सेम क्वेश्चंस, बिकॉज सिंध तो इस वक्त बहुत शदीद, चले सिंध में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल भी थी पिछले साल, लेकिन सिर्फ कराची को अगर हम देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बुरा हाल है। हाउ विल ही आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस एंड क्वेरीज? He will answer them simply because Sidra, there is so much propaganda in this. देखिए सबसे पहली तो बात ये है कि आप डेवलपमेंट को एक होलिस्टिक तरीके से देखें, आप ह्यूमन डेवलपमेंट भी देखें। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ ब्रिजेस और रोड्स और हाईवेज नहीं होते। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि लोगों की जो बुनियादी ज़रूरियात, जिसमें सबसे पहले हेल्थ केयर आता है, जिसमें सबसे पहले सोशल वेलफेयर आता है, जिसके अंदर जो जिस तरह से आप अपने जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको ट्रीट करते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत प्रोपेगेंडा किया जाता है। इस वक्त भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इज़ द ओनली पर्सन जिन्होंने मंशूर दिया है, जिन्होंने 10 पॉइंट्स दिए हैं, जब बाकी लोग इस वक्त जो दावे करते हैं बड़ी गवर्नेंस के और हर चीज़ के, वो तो ड्राइंग रूम्स में से निकल ही नहीं रहे, वो तो बाहर आ ही नहीं रहे लोगों के पास कोई प्रोग्राम लेकर। अगर वाकई उन्होंने इतनी तरक्की की है तो why are they so afraid to go and face the people? Very interesting perspective, Nayab. I would really request you कि हम आपको coming week में दोबारा लेना चाहेंगे. I wish I had more time, but I would also want to know कि PMLN इस वक्त पंजाब में कहाँ खड़ी है, अगर मुख्तसरन आप उसका जवाब दें before we close this segment. I think their representative can tell you better, सिद्रा, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे लोग जो हैं वो ग्राउंड पर होते हैं, वो करते हैं, तो ये जो पिछले 16 महीने की जो हुकूमत थी उसमें जनरली तासुर ये है कि जो पीपल्स पार्टी के पास जो जिम्मेदारियां और मिनिस्ट्रीज थी उन्होंने बेहतर तरीके से उन जिम्मेदारियों को निभाया, और जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन थी फाइनेंस मिनिस्ट्री की और महंगाई जो है उसको लोग PMLN के साथ ज़्यादा वाबस्ता कर रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ, और मेरे ख्याल में कल भी हमने देखा कि IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी लोगों ने कहा कि डॉक्टर शमशाद हैज़ done a better job in the last few months as compared to Dar Saab. So it's anybody's game right now. But बहुत शुक्रिया नायाब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। हम देख रहे हैं कि गहमा गहमी बढ़ रही है इलेक्शंस को लेकर, और यकीनन इसको वक्तन फ़वक्तन आपको अपडेट करते रहेंगे कि what's the latest.